समस्त कुनी कुनी पिलामानंकु पुणी थरे एक नुआ वीडियो को स्वागत। पिलामाने षष्ठ श्रेणी इंग्राजी पुस्तिकार नाम परिवर्तन हो सारी एवं नूतन बही आसी सारी जार नाम होउची जस्मिन। तेणु आमे सेही पुस्तिकार प्रथम विषयटी को पढ़िबा जहाँकि फेबल्स और फोक टेल्स रे उपरे आधारित। फेबल्स रो अर्थ कौन आ फोक टेल्स रो अर्थ कौन ताहा आमे प्रथमे जानिबा। फेबल्स कौन ना फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज विथ ए मोरल लेसन। फेबल्स होची छोट गल्प जेउथिरे नीति शिक्षा थाए। एनिमल्स ऑफ्टन एक्ट लाइक ह्यूमन्स इन फेबल्स। फेबल्स रे कौन होई थाए ना पशु पक्षी माने सबू मनीष भली व्यवहार करती कथबार्ता करती। जमिति कि आमर गोटे कहानी अच्छी द टर्टोइज एंड द हेयर। कईछ ओ ठेकुआर गप तुम मैंने शुणिछ नहीं कि सेठी आमे कौन नीति कथा शिखिले ना स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। जे कौन धीरे धीरे चलिले आमे निश्चित भाव में जीति पारिबा। जमिति किए कईछटी जीति आउ ठेकुआटी तार आलस्य पाई हारी जाइथिला। बुझी पारल ना नहीं। तेणु एटा होची फेबल्स। तापरे आसिला फोक टेल्स। फोक टेल्स रो अर्थ कौन ना फोक टेल्स आर ट्रेडिशनल स्टोरीज टोल्ड बाय पीपल फॉर मेनी इयर्स। फोक टेल्स होची पुराना समय लोक माने कहूथिबा गल्प। दीज स्टोरीज आर पास्ड फ्रॉम वन जेनेरेशन टू अनदर। एई कथा गुडाक जनक ठारू आउ जनक पीढ़ी रु पीढ़ी प्रसारित होइथाय। जेमिति कि कौन तेनाली रामांकर कहानी शुणिथिबो नहीं कि तेनाली रामांकर कहानी। तेणु फेबल्स और फोक टेल्स मध्य पार्थक्य कौन ना फेबल्स नीति शिक्षा दे थाए और फोक टेल्स पारंपरिक कथा कही थाए। तेणु वर्तमान आमे सेही प्रसंग उपर नेकरी एक नूतन विषय को पढ़िबा। तेणु से यूनिट 1 रो प्रथम विषयटीर नाम हेउची ए बॉटल ऑफ ड्यू। ए बॉटल ऑफ ड्यू हैला। बॉटल ऑफ ड्यू माने बॉटल माने जानिछ बोतल, ड्यू माने होची काकर। एक बोतल रे रहितिबा काकर। ताहले वर्तमान चालो आमे देखिबा कोन देछि। लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। वर्तमान आमे विषयटी को पढ़िबा पूर्वरु ए एक्टिविटी को करिबा। लुक एट द पेयर ऑफ पिक्चर्स गिवन इन बॉक्सेस। ये जो चित्र गुड़ा सब देइछि बाक्स रे टेबुल रे देइछि सेटा को देख। जोड़ी चित्र देइछि। पेयर माने जोड़ी। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। तेणु आमे वर्तमान से जो शब्द सब देइछि वर्ड जो देइछि सब ए बी सी डी रे सब देइछि। गोटे ओरिड, प्लांटेशन, सेज, सरप्राइज। तेणु सेटा को आमे देखिबा एवं ता सहित जोटा मैच करूची सेटी आमे कोन करिबा से पिक्चर रे गोल बुलेबा। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ताले वर्तमान चालो आमे एटी को करिबा। प्रथम चित्र रे कोन देइछि देखो। प्रथम चित्र रे देखो देइछि ए देइछि कोन ना ओरिड। ओरिड रो अर्थ होछि व्यस्त होबा बा विब्रत होबा। प्रथम झीटी देख से तार कौन गोटे किसी भावुची चिंताग्रस्त होकर अच्छी। किंतु द्वितीय चित्रटी झीटी कौन आश्चर्य होकर चाह रही अनई। तेणु प्रथम झीटी जी से कौन व्यस्त और विब्रत थिला भली जना पड़ुछि। तेणु से वरीड अच्छी। तेणु से आम गोल बुले दबा। तापर आसिला प्लांटेशन। प्लांटेशन कौन देइछि देखिबा। प्लांटेशन रो अर्थ हेउची ए प्लेस विथ मेनी प्लांट्स और ट्रीज ग्रोइंग इन रोज लाइक ए गार्डन और फार्म। यार अर्थ कौन ना गोटे निर्दिष्ट स्थान रे अनेक गुड़िए गछ सब लगा जाय थाए जहाँकि बगीचा होई थाई पारे किंबा फार्म होई थाई पारे। ताहले आमे ए जो चित्रटे देखुचे प्रथम चित्र रे अनेक गुड़िए गछ लगा होईची। तेणु सेटा को कौन कुआ जाए प्लांटेशन कुआजिबो। काहेकि ना द्वितीय चित्र रे मात्र गोटे गछ अछि। तेणु आमे प्रथम चित्र रे गोल बुले देबा। बुझी पालो ना नहीं। ठीक अछि। तापर आसिला सी कौन देइछि ना सेज। सेज रो अर्थ कौन
ना an old wise person usually with a beard sitting calmly or meditating माने साधु सन्थ लोक जे कि ध्यान मग्न थांती दाढ़ी रखी थांती कौन सी वस्त्र सब पिंधि था गैरिक वस्त्र गोटे यूनिफॉर्म भाया से पिंधि था नहीं कि तेणु ये ऋषि जोटा को आम कहे साधु जोटा को कहे किए देखा प्रथम चित्र में जड़े बसी किए गैरिक वस्त्र धारण करी जड़े बसी लंबा दाढ़ी रखी ध्यान मुद्रा बसला भाई जना पड़ुची तापर द्वितीय चित्र में जड़े कौन दुकानी बोध हुए से परिवा दुकानी नहीं कि तेणु आम प्रथम चित्र जोटा को सेठी गोल बुलेदेवा कहीं सेटा हूँ सेज तापर आसला सरप्राइज सरप्राइज रो अर्थ कौन ना ए पर्सन विथ वाइड आईज ओपन माउथ आर रिएक्टिंग सडनली माने आश्चर्य हो जावा तुम मैंने जदि कौन सी गोटे हठात कि गोटे कथा शुणी दौच ताले आश्चर्य हो जाउछ जोटा आश्चर्य करदेव प्रथम चित्र पिलाटी कौन नीरस भली अनैछि केवल किंतु द्वितीय चित्र से पिलाटी आश्चर्य भाव में अनैछि माने आ करिक अनैछि जोटा तुम मैंने कह ना कथाटा शुणिक मुझे आ करके अनैली आश्चर्य हो गले गोटा बुझीपार ना नहीं तेणु ये द्वितीय चित्रटी गोल बुलेबा जोटा हूँ सरप्राइज है तापर आसला 2 नंबर क्वेश्चन कौन देछि देख आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर ए क्वेश्चन कौन देछि ना थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड व्हाट डिड यू डू देन ताले प्रथम क्वेश्चन जो देछि एटी कौन देछि हमें देखिया जे गोटे एमिति समय अछि जो समय रे तुमे कठिन परिश्रम करिथिलो तापर व्हाट डिड यू डू देन तापर तुमे कोन कौन आंसर लिखिबा ना आमे लिखि परिबा ना आई वर्कड हार्ड ड्यूरिंग माय एग्जाम आई स्टडीड रेगुलरली रिवाइज्ड माय लेसन्स एंड प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस एवरी डे तेणु मु आंसर लिखिपारि कौन ना मु मोर परीक्षा समय जोटा कहूँ गोटे निर्दिष्ट समय परीक्षा समय कठिन परिश्रम करुली आउ प्रतिदिन पढ़ुली एवं मोर पाठ को सब रिवाइज करुली पुनरावृत्ति करी पढ़ुली एंड प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस एवं प्रत्येक प्रश्न गुड़ी को सब प्रैक्टिस करुली प्रतिदिन है कि ठीक अच्छे तापर आसला बी नंबर क्वेश्चन हाउ डिड इट हेल्प यू यह तुमको किपरि सहायता कला बा साहाय्य कला तुम जेहेतु पाठ पढ़ी परिश्रम कर तुमको यह किपरि सहायता कला कौन लिखा आम ना इट हेल्प मी अंडरस्टैंड माय सब्जेक्ट्स बेटर एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन माय एग्जाम्स एटा कौन साहाय्य कला ना जेहेतु तुम्हें कठिन परिश्रम कर इट हेल्प मी माने यह मते साहाय्य कला अंडरस्टैंड माय सब्जेक्ट्स मोर विषय वस्तु को बुझीबार बेटर भल भाव बुझीबार साहाय्य कला एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन माय एग्जाम्स तेणु मोर परीक्षा रे कौन भल नंबर रखिपारि बुझीपार ना नहीं ठीक अच्छे तापर आसला सी नंबर कौन देछि ना हाउ डिड यू फील देन सेते बेले तुमे किभली अनुभव करिथिलो माने तुमर जेहेतु परीक्षा रे भल नंबर रहिला तुमे सेते बेले केमती अनुभव कल नियाती खुशी हेतिबो तेणु कौन लिखिबा ना आई फेल्ट हैप्पी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ माय हार्ड वर्क मु जेते बेले कौन भल नंबर रखिला परे मु अनुभव कली कौन बहुत खुशी अनुभव कली गर्वित अनुभव कली एवं कौन कॉन्फिडेंट अनुभव कली निजको बुझीपार ना नहीं ठीक अच्छे ताहेले वर्तमान चाल आमे ए जो विषय वस्तु देछि याकू पढ़िबा रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड His father left him large areas of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. कौन दिला ना रामनाथ was the son of a rich landlord. रामनाथ जड़े धनी जमीदार पुओ थिले लैंडलॉर्ड रो अर्थ कौन ना जमीदार सन SON सन रो अर्थ कौन ना पुओ बुझीपाइल ना नहीं हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज एरियाज ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାହା ପାଖରେ? ନା ରାମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜମି। ଲାର୍ଜ ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ, ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ବଟ୍ ରାମନାଥ did not spend even one day looking after his land. କିନ୍ତୁ ରାମନାଥ ଏକ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ଦେଖଭାଲ କରିବାରେ ବ୍ୟୟ କରିନଥିଲେ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଥିଲା, ବଡ଼ ଆକାରର ଏରିଆର ସବୁ ଜମି ତାଙ୍କ ବାପା ମଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତା'ର କୌଣସି କେୟାର ନେଉନଥିଲେ, ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ତା'ର କ'ଣ? ଏକ ଅଜବ ଧାରଣା ଥିଲା। କାର? ରାମନାଥର। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ। ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଧାରଣା ଥିଲା। ହି ବିଲିଭ୍ଡ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ହି ବିଲିଭ୍ଡ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ନା ରାମନାଥ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍, ଯେକୌଣସି ମାୟାବୀ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ବା ମାୟାବୀ ଔଷଧ ଅଛି, ମନ୍ତୁରା ଜଳ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ମାନେ ରାମନାଥ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା? ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍ ଅଛି ବା ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତୁରା ଜଳ ଅଛି ବା ମାୟାବୀ ଔଷଧ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କରିବ? ସୁନା କରିଦେବ। ଯେମିତି ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ମାନେ ସେ ସୁନା ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା? ରାମନାଥ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ଏହି ମାୟାବୀ ଔଷଧ ବା ମନ୍ତୁରା ଜଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲା। ସମୟ ସବୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। କ'ଣ? କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନଥିଲା, ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କେମିତି ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ମାୟାବୀ ଔଷଧଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଆଣିବି, ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବି? ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକିରି ତାକୁ ସୁନା କରିଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାମନାଥ ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଥିଲା, ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ପିପୁଲ୍ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍ ଅଫ୍ଟେନ୍, promising to tell him about it, but he did not give up. People cheated him often ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଠକୁଥିଲେ। ଚିଟେଡ୍ ମାନେ ଠକିବା, ଚିଟିଂ କରିବା ଯେଉଁ କହୁଛି। promising to tell him about it, ଏହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଠକିକିରି ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ। କ'ଣ? ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଔଷଧ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଔଷଧ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବୁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଛିଞ୍ଚିକିରି। ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏକଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ସେ କେବେ ବି ହାର ମାନିନଥିଲେ। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମଧୁମତି ୱାଜ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ୱାଇଫ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନା ମଧୁମତି। His wife Madhumati was tired of this. ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତି ଏଥିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ? ନା ରାମନାଥ କ'ଣ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ସେଇ ମନ୍ତୁରା ପାଣିକି ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ? His wife Madhumati was tired of this. ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ରାମନାଥ's wife, ରାମନାଥଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଲେଖିବା ମଧୁମତି। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା she was also worried because she saw how much money ରାମନାଥ was spending. she was also worried ମାନେ worriedର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯିବା ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା। ତେଣୁ worriedର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମଧୁମତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ବିକଜ୍ କାରଣ କ'ଣ? she saw how much money ରାମନାଥ was spending. ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାମନାଥ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା।
She was sure that soon they would be without money. She was sure, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ କ'ଣ ଯେ soon they would be without money. ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଟଙ୍କା ବିହୀନ ହେଇଯିବେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସବୁ ସରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ରାମନାଥ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନି, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। One day famous sage called Mahipati came to their town. ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି? One day ମାନେ ଏକଦା ବା ଏକ ଦିନ। ଏ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି କଲ୍ଡ ମହିପତି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମହିପତି, କେମ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଟାଉନ୍, ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଲେ। ଏକ ଦିନ ମହିପତି ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷି ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଲେ। କାହା ସହରକୁ ଆସିଲେ? ନା ରାମନାଥର ସହରକୁ ଆସିଲେ। ରାମନାଥ became his follower and asked him about the potion. ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଲେ, ରାମନାଥ became his follower. ସେଇ ଋଷିଙ୍କର ରାମନାଥ କ'ଣ ହେଲେ? ଫଲୋଅର ହେଇଗଲେ, ଅନୁଗାମୀ ହେଇଗଲେ ବା ଅନୁସରଣକାରୀ ହେଇଗଲେ। and asked him about the potion. ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମନ୍ତୁରା ଜଳ ବା ମାୟାବୀ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କେଉଁ ଔଷଧ ବିଷୟରେ? ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋଷଣଟା କେଉଁଠୁ ମୁଁ ପାଇବି, ଯାହାକୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା। To his surprise, the sage answered, Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. To his surprise ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ, the sage answered, ଋଷି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ ଦେଲେ? ନା yes, in my travels in the Himalayas. ହଁ, ମୋର ହିମାଳୟ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ I heard how you could make such a potion. ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କିପରି ଏମିତି ଏକ ଔଷଧ ବା ମନ୍ତୁରା ଜଳ ତିଆରି କରିହେବ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା କଠିନ। ତେଣୁ ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ରାମନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ପଚାରିଲେ ଋଷିଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଯେ ଆପଣ ସେଇ ମାୟାବୀ ଔଷଧ ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ହଁ, ମୁଁ ମୋର ହିମାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋଷଣକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ବା ପୋଷଣକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତୁରା ଜଳକୁ ତିଆରି କରିବା କଠିନ। ଟେଲ୍ ମି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ରାମନାଥ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ରାମନାଥ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କାହାକୁ? ନା ଋଷିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଋଷିଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ନା ମହିପତି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତୁମକୁ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ଏଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଜଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ତୁମେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ନିଜ ହାତରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଉ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ। ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ମାନେ ଶୀତ କାଳରେ, ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଉ ସକାଳର ଯେଉଁ ଶିଶିର ବା କାକର, ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଶୀତ କାଳରେ ପତ୍ର ଉପରେ ସକାଳର ଯେଉଁ ଶିଶିର ସବୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡିଉ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏ ବଟଲ୍। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ, କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଡିଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କାକର ବା ଶିଶିର। ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ମାନେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା, ବୋଟଲ ମାନେ ଜାଣିଛ ବୋତଲ ଯେଉଁ। ତେଣୁ ସେହି ଶିଶିରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବୋତଲରେ ତୁମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। When you have 5 liters of dew, bring it to me. ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ 5 ଲିଟରର ଶିଶିର ହେବ, ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା? ଋଷି କହିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦ ସେଜ୍, ମହିପତି। କ'ଣ କହିଲେ? ନା 5 ଲିଟରର କାକର ହେଲେ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ।
I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. I will chant ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରିବା। some magic words ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିବି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି। which will turn it into the magic potion ଯାହାକି ଏହାକୁ ମାୟାବୀ ଔଷଧରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି ଯାହା ଏହାକୁ ମାୟାବୀ ଔଷଧ ବା ମନ୍ତୁରା ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଖିବା, a drop of the potion will change any object into gold। ଏହି ଔଷଧ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଋଷି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଦେବି, ମନ୍ତୁରା ଜଳ ତିଆରି କରିଦେବି। ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋସନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତୁରା ଜଳର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। କେଉଁଥିରେ ନା ଇନ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ, ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହି ଔଷଧର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମନ୍ତୁରା ଜଳ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ୱରିଡ୍, ରାମନାଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ୱରିଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିବା, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା। ୱରିଡ୍ଟା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ୱରିଡ୍। But winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. ରାମନାଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ନା ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍, ଯେ ଶୀତକାଳ କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଥାଏ। ଶୀତକାଳଟା ଆମର କେତେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମି ଇୟର୍ସ ଟୁ କଲେକ୍ଟ 5 liters ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁ। ତେଣୁ 5 ଲିଟରର ଶିଶିର ବା କାକର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ କ'ଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜ୍ ମେନି ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ ନା ତୁମେ ଯେତେ ଚାହଁ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ। କିଏ କହିଲେ ନା ଋଷି ମାହିପତି କହିଲେ। ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ୟୁ ମଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ମାନେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ, ତୁମ ନିଜକୁ ଏସବୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଦେଖଭାଲ କରିବା। ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ସେହି ଶିଶିରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ ନା ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖଭାଲ କରିବ, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଶିଶିର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ରାମନାଥ ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍। ରାମନାଥ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖିବା? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁମତି। ଦେନ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିନିଂ ହିଜ୍ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ଡସ୍ which had been laying empty all these years। ତାପରେ କ'ଣ, ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିନିଂ ହିଜ୍ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ଡସ୍ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଲା ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। which had been laying empty all these years, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ତ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରୁନଥିଲା ଟୋଟାଲି, ଆଉ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। There he planted rows and rows of banana plants। ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ ଚାରା ଲଗେଇବା, ଗଛ ଲଗେଇବା। ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲଗେଇଲେ। କିଏ? ରାମନାଥ। ହି ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଦେମ୍ କେୟାରଫୁଲି। ଟେଣ୍ଡେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖଭାଲ କରିବା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ, ଯତ୍ନର ସହିତ ଦେଖଭାଲ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥସ୍ ହି କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କେୟାର। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ଶୀତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ହି କଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଦ ଡ୍ୟୁ ଶିଶିର ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କେୟାର, ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସାବଧାନତାର ସହିତ। ଶୀତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ଶିଶିର ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେହି କାମରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ,
तापरे मधुमती गैदर्ड द banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती गैदर्ड माने मधुमती कौन गैदर्ड अर्थ होची एकत्र कले एकाठी करिबा द banana crop बानाना जो सब कदली जो सब हेइतिला कदली कांदी गुड़ाक ताकू सब एकाठी कले टूक इट टू द मार्केट ताकू बजार को नहीं गले एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट एवं एथिपाई भल दाम मध्य पाइले। मधुमती किए ना तांको स्त्री कौन कले ना से जो कदली गुड़ाक जो सब फलिला कदली कांदी गुड़ा ताकू सब एकाठी करिकरी संग्रह कले आउ ताकू कोठी नहीं गले टूक इट टू द मार्केट बजार को नहीं गले एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट एवं बजार को नहीं बिक्री जेहेतु कले एथिपाई भल दाम पाइले बहुत पैसा इनकम कले। ओवर द इयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। ओवर द इयर्स माने वर्ष पर वर्ष बीतिला परे वर्ष क्रमे रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स रामनाथ अधिक रु अधिक गछ लगैले एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन एवं सेमानकर बहुत बड़ कदली बगीचा होगला बा कदली बागेना जोटा कौचे विशालकाय कदली बगीचा होगला अनेक गुड़े कदली गछ से लगेले। तापर कौन है देखा एट द एंड ऑफ 6 years he finally had his 5 liters of dew। एट द एंड ऑफ 6 years माने 6 वर्ष अतिक्रांत होला परे बा 6 वर्ष शेष होला परे he finally had his 5 liters of dew से 5 लिटर शिशिर संग्रह करथिला के करथिला रामनाथ कहिना ऋषि तो तांको कहिथिले जे तू जदि बोतल रे पूरा संपूर्ण करिकरी शिशिर संग्रह करिकि आनिबो ताहेले मु ताको मंत्र उच्चारण करिकरी पोषण रे परिणत करि परिबी मैजिक लिक्विड रे परिणत करि परिबी हो ना नहीं। तापर देखो केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज से सावधानतार सहित से बोतल को ऋषि पाखक नहीं गले। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर ऋषि से हसिले स्माइल अर्थ होची हसिबा स्माइल अर्थ होची हसिले एंड मटर्ड एवं मने मने किछि उच्चारण कले समथिंग ओवर द वाटर पानी ऊपर किछि मने मने मंत्र उच्चारण कले बा पढ़िले। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर ऋषि हसिले एवं पानी ऊपर किछि मंत्र मने मने पढ़िले को पानी ना जोटा को रामनाथ संग्रह करके बोतल नेतिला से जो काकर पानी की। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट तापर से बोतल को फेराई देले क्या को फेराई देले ना रामनाथ को फेराई देले एवं कहिले एंड सेड एवं कहिले ट्राई इट आउट या को परीक्षा करो कहले मु आको वर्तमान मंतुरे देली तमे आको नहीं परीक्षा करो आ कि पकेबो जे कोनसी वस्तु रे पकेबो सेटा सुना होची कि नहीं परीक्षा करिवो। तापर कौन है देख रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड। रामनाथ स्प्रिंकल्ड माने स्प्रिंकल्ड रो अर्थ होची छिंचिबा ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल रो अर्थ होची हमर तंबा पात्र ऊपर किछि छिंचिले एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड एवं से जो पात्रटी रहिला ताकू सुनारे परिणत होबाकू अपेक्षा कले से तो जानी माने तांकू से ऋषि कहिसंती कोन जे तू आको पानी रे छिंचिला परे तोर सेटा सुनारे परिणत होई जिवो तनु से आशा करिकरी सेटा को छिंचिले हला। तापरे टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड तांको आश्चर्य रे किछि मध्य हेलानी से भाबुथिले मु से ऋषि जेतु मंतुरे दैचंती से मंतुरा पानी की बा से जो मैजिक वाटर को मु जा ऊपर भी पकेबी सेटा सुना है जीवो किंतु सेटा किछि हेलानी किछि भी हेला नाही। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज एहा होची ठकेई चीटिंग रो अर्थ होची ठकीबा से ऋषि को कहले एहा ठकेई तुए मते ठकी छ। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस इयर्स ऑफ माय लाइफ मु मो जीवनर 6टी मूल्यवान वर्ष नष्ट करि देली। But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. But sage Mahipati only smiled तापर कौन है
किंतु जेतेबेले से कहले मो जीवनर 6टी मूल्यवान वर्ष नष्ट कर देछि तुमे मते ठकीच बट महिपति सेज महिपति ओनली स्माइल किंतु ऋषि महिपति केवल हसिले एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड एवं मधुमती को आगो को आसीबा को कहले सी केम विथ ए बिग बॉक्स से गोटे बड़ बाक्स बा पेटी धरिकी आसिला के आसिला ना रामनाथर स्त्री मधुमती गोटे पेटी बा बाक्स धरिकी आसिला व्हेन सी ओपनड इट दे सॉ शाइनिंग स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स जेते बेले से याकू खोलिले कौन देखिले ना से माने चमकुथिबा सुना मुद्रार ढेर देखिले माने बहुत सुना मुद्रा सब थिला स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स शाइनिंग स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स चमकुथिबा सुना मुद्रा Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." Now the sage turned to the very surprised Ramnath. एबे ऋषि आश्चर्य होइतिबा रामनाथ को देखिकिरी कहले काना रामनाथ देखिला एते सुना कॉइन देखिकिरी से आश्चर्य होई जायछि ना तेनु नाउ द सेज टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ ताकू देखि कहले कोन ना देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड कोनोसी मायावी औषध नाही बा मंतुरा पानी नाही जहा जे कोनोसी जिनिस को सुना रे परिवर्तन करि परिबो यू वर्कड हार्ड on your land and created this plantation you worked hard माने तुमे कठिन परिश्रम करिछ on your hand तुम हाथ रे परिश्रम करिछ निजे करिछ and created this plantation एवं एई बगीचाटा को तुमे करिछ एई कदली बगीचाटा को निजे सृष्टि करिछ while you looked after the trees your wife sold the fruit in the market while you looked after the trees माने तुमे गच्छ मानकु जेते बेले जत्न नउथिलो योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट तुम स्त्री कोन करूथिले ना से जो कदली फल गुडा को नेकी बाजार रे बेकुथिले यार काम कोन थिला ना ये केवल कदली गच्छ बढ़ेबारे व्यस्त थिला तार जत्न नबारे व्यस्त थिला ये चाहुथिला केवल काकर संग्रह करिवो फल विषय यार एते भी धारणा नाही किंतु से गच्छ रे जो फल सब फड़िला कदली गुडा सब फड़िला से जो कौन बड़ कदली बगीचारे से गुड़ा को लेकिन कौन करते स्त्री ताको बाजार रे बिकी दौले दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी जहा द्वारा यही भाव में तुम्हें यही टंका पाइल इट वाज योर हार्डवर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक तुमर परिश्रम ही यही धन सृष्टि करिछि कोनोसी मैजिक करेनी कोनोसी माया करे बा माया भी औषध करे बुझी पारना नहीं If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. सेठू कौन कहले ऋषि ना इफ आई हैड टोल्ड यू जदि मु तुमको एक कथा आगुरु कहिथांती अबाउट दिस इयरलियर माने जदि आगुरु तुमको सथा शीघ्र एटा को कहिथांती यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी तुमे मो कथा केबे हेले सुनी नथांत सो आई हैव प्लेड ए ट्रिक ऑन यू तेणु मु तुम ऊपर गोटे कौशल अप्लाई कली प्रयोग कली गोटे चाल चलेली तापर कौन है देख रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन रामनाथ अंडरस्टूड रामनाथ बुझी पारिले कौन ना द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स ऋषि को यही कथार पछरे थिबा रहस्य को बा ज्ञान को बुझी पारिले एंड वर्कड एवं इवन हार्डर एवं सही भली भाव में आहरी कठिन रु कठिन परिश्रम कले ऑन हिज प्लांटेशन तांकर सही कदली बगीचा पाई फ्रॉम दैट डे ऑन सही दिन ठारू माने रामनाथ सही दिन ठारू कोन तांकर आहरी कठिन रु कठिन परिश्रम कले बुझी पारले जे कष्ट कले ही हमकु कोन मिली परिबो फल मिली परिबो कोनोसी मैजिक द्वारा आमे फल पाई परिबा नाही बुझी पालना नाही तेणु ये जो विषयटी आम पढ़िले द बटल ऑफ ड्यू एटा कौन ए स्टोरी कौन कहुई ना इट इज ए मोराल स्टोरी अबाउट हार्ड वर्क ए स्टोरी रे परिश्रम विषय गोटे नीतिमूलक कथा कहुई ना कि तेणु यार मेन आइडिया कौन आसला ना रामनाथ वांटेड ए मैजिक पोशन टू बिकम रिच रामनाथ धनी होगापी चाहूला कौन से आवश्यक करूला ना मायावी औषध
ଗୋଟେ ମନ୍ତୁରା ଜଳ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ହି ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବ, ଟର୍ନଡ ଇନଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ୱାଇଜ୍ ସେଜ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟେଡ୍, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖାଇଲେ। କେମିତି ଶିଖାଇଲେ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଡିଉ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାନାନା ଟ୍ରିଜ୍ ଲିଭ୍ସ, କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ, କାକର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ବାନାନା ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଉ ଫର୍ ଇୟର୍ସ, ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଲା ଏବଂ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଶିଶିର ବା କାକର ସଂଗ୍ରହ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କଦଳୀ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ସବୁ ଫଳିଲା, ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ସୋଲ୍ଡ ବାନାନାସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟର୍ନ ମନି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ମଧୁମତି କ'ଣ କଲେ ନା, କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍, କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଔଷଧ ନଥିଲା। ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ୱେଲ୍ଥ, କେବଳ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍, ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମ୍ୟାଜିକ୍। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।